अस्सलाम वालेकुम। कुरान और हदीस के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सहरी की फ़ज़ीलत, सहरी के मानी और मफ़हूम, सहरी में बरकत, बरकत किस चीज़ का नाम है, बरकत का क्या फ़ायदा है, रमज़ानुल मुबारक किस तरह बाबरकत महीना है और यही बरकत सहरी करने से हमें किस तरह मिलती है, बेहतरीन सहरी कौन सी है, सहरी की दावत मुसलमानों और दीगर अहले किताब के रोज़ों में क्या फ़र्क है, सहरी में की जाने वाली बैतदालियाँ और सहरी के हवाले से एक बहुत बड़ी गलतफहमी। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले सहरी के मानी और मफ़हूम। सहरी से मुराद वो खाना होता है जो मुसलमान रोज़ा रखने के इरादे से रात के आखिरी हिस्से में तनावुल करता है, और उसे सहरी इसलिए कहा गया है कि रात के आखिरी हिस्से को अरबी में सहर कहते हैं और ये खाना उसी वक्त खाया जाता है। सहरी की फ़ज़ीलत। अल्लाह ताला ने सहरी के वक्त और सहरी के खाने में बरकत रखी है। हज़रत सखर गामदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, ए अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त उठने में बरकत अता फरमा। जामे तिर्मिज़ी। अल्लाह ताला का करम देखिए कि इंसान सहरी का खाना खुद खाता है, इसमें उसका अपना जिस्मानी फ़ायदा है, लेकिन इस पर भी अल्लाह ताला अजर व सवाब अता फरमाते हैं। उसके रोज़े के सवाब में कमी नहीं आती, बल्कि कमी तो कुजा इसमें अल्लाह ने बरकत रख दी है। सहरी रमज़ानुल मुबारक का बहुत अजीम अमल है, लेकिन आम देखने में ये आया है कि बहुत कम लोग इसकी फ़जीलत से वाकिफ़ हैं। आइए अहादीस मुबारका की रोशनी में सहरी के फ़ज़ाइल और चंद ज़रूरी मसाइल देखते हैं। सबसे पहले सहरी में बरकत। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी का खाना खाओ क्योंकि इसमें बरकत है। सही बुखारी। साहिबुज़्ज़यादी अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि मैंने अब्दुल्लाह बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी सहाबी का यह वाक़या सुना। एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सहरी का खाना तनावुल फरमा रहे थे। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह सहरी का खाना ऐसा बाबरकत है जो अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने फजल व करम से अता किया है, लिहाजा इसको मत छोड़ो। बरकत किसे कहते हैं? बरकत किस चीज़ का नाम है? एक चीज़ मिक़दार में कम हो लेकिन उसका फ़ायदा ज़्यादा हो, इसको बरकत कहते हैं। रमज़ान के महीने को भी हदीस मुबारका में शहर मुबारक कहा गया है कि ये बाबरकत महीना है। मिक़दार कम लेकिन फ़ायदा ज़्यादा होता है। यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और एक फ़र्ज़ सवाब में 70 फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है। सहरी के खाने को भी बाबरकत करार दिया गया है, यानी अगरचा मिक़दार में कम है लेकिन जिस्मानी सेहत, अजर व सवाब और अल्लाह की रज़ा का ज़रिया होने की वजह से इसमें फ़वाइद ज़्यादा आ गए हैं। सहरी खाएं। चूँकि सहरी का खाना बरकत वाला है, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी खाने पीने की बहुत ताकीद फरमाई है, ताकि मेरी उम्मत अल्लाह की तरफ से मिलने वाली बरक़ात हासिल कर सके। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने रोज़ा रखना हो उसे चाहिए कि वो कुछ ना कुछ सहरी ज़रूर खाए। एक घूंट पानी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी क्या करो अगर चाहे घूंट पानी पीने की सूरत में ही हो। 2 खजूरों से सहरी। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी का बाबरकत खाना मेरे पास लाओ, और कभी तो ऐसा होता था इसके लिए 2 खजूरें ही मुयस्सर होती थीं।
بہترین سحری کون سی ہے؟ حضرت صعب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی سحری کھجور والی ہے۔ سحری کی دعوت۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سحری کی دعوت دیتے ہوئے سنا۔ آپ یوں فرمایا کرتے تھے، آؤ بابرکت کھانے کی طرف آؤ۔ سنن نسائی۔ سحری کھانے والوں پر رحمت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں اور اس کے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مذکورہ احادیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ سحری کھانی چاہیے۔ بعض لوگ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس کی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں، جبکہ بعض لوگ رات ہی کو اس لیے کھانا کھا لیتے ہیں تاکہ صبح سحری کے وقت میں اٹھنا نہ پڑے۔ اہل کتاب اور اہل اسلام کے روزوں میں فرق۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق کرنے والی چیز سحری کا کھانا ہے۔ صحیح مسلم۔ فائدہ۔ حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ اہل اسلام جب روزے رکھتے ہیں تو سحری کا کھانا کھاتے ہیں، جبکہ اہل کتاب سحری کھائے بغیر روزے رکھتے ہیں۔ سحری میں چند بے اعتدالیاں۔ یہ تہجد، استغفار اور دعا کا وقت ہوتا ہے، اس لیے سحری کا مطلب یہ نہیں کہ سارا وقت کھانے میں ہی گزار دیا جائے، بلکہ تہجد، دعا اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ سحری میں بہت زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے دن بھر کھٹی ڈکاریں، معدے کی جلن اور تیزابیت کا شکار رہتے ہیں۔ سحری کھائیں لیکن مناسب مقدار میں کھائیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سحری نہ کی تو روزہ نہیں ہوگا، اس لیے جب کبھی سحری نہ کریں تو روزہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ درست نہیں۔ روزے کے لیے سحری کھانا مستحب اور پسندیدہ چیز ہے، شرط نہیں کہ اس کے بغیر روزہ ہی نہ ہو۔ اس لیے محض سحری کے چھوٹ جانے کی وجہ سے روزہ چھوڑنا شرعاً غلط ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک فجر کی اذان نہ ہو سحری کی جا سکتی ہے۔ یہ بات سراسر غلط ہے۔ ختم سحری کے اعلان کے وقت ہی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد کھانا پینا غلط ہے۔ اس کے لیے رمضان المبارک میں مدارس اور دیگر اداروں کی جانب سے چھاپے گئے اوقات کار کو دیکھنا چاہیے، جو مختلف علاقوں کے حوالے سے مختلف ہوتے ہیں، اور یہ سحری کے حوالے سے بہت بڑی غلط فہمی ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے تاکہ ہمارا روزہ محفوظ ہو۔ اگر ہم صبح صادق تک کھاتے رہیں تو ہمارا روزہ نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ سحری کھاتے ہی سو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نماز فجر قضا ہو جاتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ سحری کے بعد تلاوت، ذکر اللہ، درود پاک، استغفار، دعا و مناجات وغیرہ کریں۔ چل کر مسجد پہنچیں، وہاں نماز فجر باجماعت ادا کریں، اور خواتین و مستورات گھر میں اذان کا انتظار کر کے اذان کے بعد فجر کی نماز اور اس کے بعد تلاوت، ذکر وغیرہ کرنے کے بعد آرام کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔